सिपाही संगे संक्षेप कथा हबार सुजोग मिलता कही भुवनेश्वर उत्सव में जोगदेवा जाऊँगी से कहले हठात खूब जोर रे गो एंड स्प्रेड द मेसेज ऑफ द लॉर्ड इन योर होम सॉइल। निज जो मातृभूमि से मातृभूमि में जदि आपको सुजोग मिली परम पिता वार्ता को पहुँचे देवाई ताहले आपण जानतु से सामिल होतु एवं मो परम पिता पाखे प्रार्थना करुँची जे आपण से समर्थ होतु एंड आउ कहले लेट द लॉर्ड बी विथ यू ऑलवेज। तो ये आशीर्वाद नहीं आसी आपण पाखु मोर कर्मभूमि बांगालोर किंतु जन्मभूमि भुवनेश्वर यही जन्म यही पढ़ाशुना कर्मक्षेत्र प्रारंभ होती एवं भुवनेश्वर प्रति इमोशनल अटैचमेंट यही मंदिर आरंभ होगा पूर्व से समय बहु समय इटा पथर कहवा सुजोग मिली भाव एक इमोशनल अटैचमेंट यही परम पिता जो जो तीर्थस्थल भुवनेश्वर यही तीर्थस्थल परम पिता जो श्री मंदिर ये आसी आज उत्सव में जोगदेवार जो सुजोग से परम पिता निकट में मो कृतज्ञ आपण मान निकट में मो विशेष भाव में आपण मान धन्यवाद जनाऊँगी आपण सुजोग देते गहना आसवाई। तो भुवनेश्वर आज एक महानगरी परिवर्तित होगा जाऊँगी। प्रति वर्ष मुझे आसे से देखे यही सहर प्राय विशेष भाव में वृद्धि पाई जहाँ थिला 15 वर्ष आगे भुवनेश्वर छाड़ा पूर्व प्रति वर्ष जब आसे देखे विशेष भाव में आर काया वृद्धि प्राप्त भुवनेश्वर एक महानगरी में परिवर्तन होगा जाऊँगी। दिन ठाकुर जिते ससर में थे ठाकुर पाक आसी बहु भक्त बहु श्रद्धालु बहु व्यक्ति विशेष जी ठाकुर को जीवन में ग्रहण करते जड़े व्यक्ति से ठाकुर को हठात कहते ठाकुर ये देवघर सहर हठात वृद्धि तार सत्संग आश्रम प्रतिष्ठित होगा ये देवघर सहर बढ़ी चली देवघर सहर काया वृद्धि चली देवघर सहर एक विशेष बहुत बड़ टाउन नुहे बहुत बड़ एक सहर महानगर में परिवर्तन होगा ठाकुर कहते जे महानगरी मत मिल कौन महानगरी कौन पाइबी मते महत नागरिक दरकार महानगरी मत दरकार नहीं आज जो समाज ये समाज में महत नागरिक दरकार। तो महत नागरिक के भाव सृष्टि हे तुम मैंने लगी जाओ से सब चेष्टा कर ठाकुर को एकमात्र जीवन एकमात्र उद्देश्य था मनीष को किभली भाव तार जो हृदय तार जो मन तार जो शरीर ताको किभली भाव में ट्रांसफॉर्मेशन प्यूरिफिकेशन करें सत्संग को ठाकुर वर्णना कर मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो मनीष आसी मनीष जो अवस्था आसुना कहीं जो अवस्था थाऊना कहीं संपूर्ण भाव में एक भल महत मनीषर रूपांतरित हो पाए ठाकुर जीवन एकमात्र लक्ष्य से ठाकुर पाक बहु व्यक्ति विशेष आसती जो मान जीवन में अतीत को देखा जाए पास्ट को देखा जाए जीवन एत कलंकित जीवन एत जीवन एत दुष्कर्म जो रत थे से व्यक्ति विशेष श्री ठाकुर जीवन में ग्रहण कर भाव ट्रांसफॉर्मेशन आसी विश्वास कर श्री ठाकुर पाक आसी पीसी सरकार जादूगर आसी ठाकुर को पचार ठाकुर आप जीवन आपन सबुठ बड़ अलौकिकता कौन सबुठ बड़ मिराकल कौन से ठाकुर ठाकुर कहते जे जो भक्त मैंने थे कहते सरकार नहीं जातु आम जो आनंद बजार अच्छी से आनंद बजार में जो जगेश्वर झा जे रोसैया जो रोसई करती नहीं जातु हठात बुझीपारे भक्त मैंने कहीं ठाकुर कथा कहले किंतु ठाकुर को निर्देश पालन करी जगेश्वर झा पाखक एवं पीसी सरकार से सेम प्रश्न पुणी पचार श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जीवन में अलौकिकता कौन अच्छी मिराकल कौन अच्छी जगेश्वर झा
पिसी सरकार आड़ को अनेक कहते आपण ये मोर दुईटा हाथ देखुं ये जो हाथ ये हाथ में मोर लोक प्रसाद आनंद बजार में प्रसाद परिवेशन करुच्ची जो दी हाथ किसी वर्ष पूर्व यही दी हाथ में हजार हजार लोक मु खून करी हजार हजार लोक को मर्डर करी जीवन को शेष कर दुईटा हाथ में आज से हाथ में मुझे आनंद बजार में लोकों पाखे खाइबा परिवेशन करुच्ची ठाकुर जो प्रसाद महाप्रसाद से प्रसाद जनसाधारण पाखे परिवेशन करुच्ची से ठाकुर जीवन ग्रहण करी यही हूँ मोर जीवन ट्रांसफॉर्मेशन आठ बड़ मिराकल कौन हो पारे पीसी सरकार यही प्रश्न प्रधानमंत्री से सम्मित हो जाती जादूगर पीसी सरकार बुझीपारि ना ठाकुर कि भाव में मैजिकल टच में मनुष्यर जीवन जो अशांति जो दुख जो वेदना जो संताप कि भाव में मैजिकल टच में ठाकुर कि भाव में दूर कर ठाकुर जीवन में आसी ठाकुर जीवन में ग्रहण कर जीवन में कि भाव में ट्रांसफॉर्मेशन होता कल्पना करने पाखे बहु 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 डिफिकल्ट से आज आज सांप्रतिक परिस्थिति प्रति मनुष्य भितर जो जो अशांति प्रति मनुष्य भितर जो ज्वाला प्रति मनुष्य भितर कौन एक विषय को नहीं जो सब समय जो निरंतर जो चिंता से ठाकुर से ठाकुर जो जीवन ग्रहण कर बुझीपारी प्रति मनुष्य जीवन में दुख कष्ट आसो किंतु मनुष्य जीवन में यदि आदर्श थाए यदि गुरु थाए मनुष्य सबकि दुख को सबकि कष्ट को अवलंबन कर निज जीवन जो 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 साधना से निश्चित भाव में आगे बढ़ी पार एक आम ओडिया कथा गोटे अच्छी रखे हरि मारे हरि रखे किए से ठाकुर कहते ये कथाटा मत संपूर्ण भाव में ठीक लगुनि यदि सामान्य भाव में किसी परिवर्तन करा जाए एवं मते लगे प्रकृत कथा हूँ रखे हरि ताको मारे किए जे हरि को रक्षा करे जे हरि को मुंडरे नहीं चले जे हरि को सब समय मथारे नहीं चले ताको मारिबो किए किंतु जे हरि को मारे जे हरि को मुंडरे नहीं चली पारे ना जे जे प्रभु विरोध रे जाए जे प्रभु एगेंस्ट रे जाए ताको रक्षा करिबो तो से ठाकुर कहते जे तुम मते मुंडरे नहीं चलो मते मथारे रखी चलो तुमको तुम कौन जीवन में कौन प्रकार असुविधा कौन प्रकार विपद आसब ना किंतु तुम यदि मोर विरुद्ध में चलो एवं तुम मत जीवन में यदि मोर विरुद्ध में तुम कार्य कर मुझे चेष्टा कर रक्षा कर जिते पांडव मान वनवास जाते बहु दुख कष्ट भितर जंगल भितर घूरी बुलवा पड़ुची हठात जे द्वितीय पांडव जे भीम सी हठात युधिष्ठिर धर्मवीर युधिष्ठिर को पचार भाई कौन लाभ है एते दिन तुम तो धर्मवीर युधिष्ठिर ये आख्या नहीं सारा विश्व में तुम विख्यात किंतु ये धर्म को लेकिन लाभ कौन है भाई जंगल रे पशु भाई आम घूरी बुलूं आम जीवन में शांति ना राजप्रसाद छाड़ी जंगल में घूरी बुलूं ये धर्म 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 करके लाभ कौन है भाई युधिष्ठिर पोलाइटली अति शांत भाव में उत्तर दौरान भाई दुख और सुख प्रति मनुष्य जीवन में आसे एमती कौन मनुष्य ना जहाँ जीवन में दुख आसे ना किंतु आम जीवन में प्रभु कृष्ण अच्छा आउ दुर्योधन जहाँ जे आज राजप्रसाद रे राजा ही बसी जीवन में किंतु कृष्ण ना तू जानिछु जहाँ जहाँ जीवन में कृष्ण अच्छा जहाँ जीवन में कृष्ण नहांती यही दुईटा व्यक्ति भितर पार्थक्य कौन डिफरेंस कौन भीम कहते ना युधिष्ठिर उत्तर दौरान देख जहाँ जीवन में कृष्ण अच्छी ता जीवन में सुख आसे और दुख आसे एवं विशेष भाव में दुख ता जीवन में जो आसे ता भीतर शक्ति सामर्थ्य कृष्ण भरी से दुख को अतिक्रम कर आगे बढ़ा
କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେବେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ, ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। এই হচ্ছে ডিফরেন্স যাহা জীবনে প্রভু কৃষ্ণ অনেক এবং যাহা জীবনে প্রভু কৃষ্ণ না। আমি অতি ভাগ্যবান, আমার জীবনে অনেক পরম পুরুষ, পরম পিতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, যিনি আমার জীবনের মানদণ্ড, যিনি আমার জীবনের কেন্দ্র, যাহাকে নেই আমি জীবনে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নিরন্তর আমি চেষ্টা করছেন সেই পরম পিতাকে, সেই শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আমার জীবনে ধরি আগেଇବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ଆସିବ ଦୁଃଖ, ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ସେଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ? ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥାକଥିତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର, ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଅତି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ ଯେ ଠାକୁର କାছে କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାର ମୂଳରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନି। ମୋର ଜୀବନରେ ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଠାକୁର, ସବୁ କିଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ତ ମୁଁ କିଛି ହାସଲ କଲି, ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ କଲି। ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅତି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି, ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜଣେ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ତ ଜଣେ ପୁଅ କାନାଡାରେ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘର ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ କରୁନି। ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଏଇ ଯେ ଦୀପଟା ଏଠି ଜଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଜଳୁଛି ଦାଦା? ସେଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା, ଗୋଟେ ଦୀପ, କିଛି ତେଲ ଆଉ ସଳିତା। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ସେତିକି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ, ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ସେତିକି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେତିକି। ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସଳିତାରେ ନିଆଁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଜଳିବ, ଆଉ ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଭଲ କରି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦରକାର, ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟା ଟିକେ, ନିଆଁଟା ଟିକେ ଲିଭି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ କ'ଣ ସେଟା ନିଆଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳେ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ କଣ୍ଟାଟା ଯଦି ନଥାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପରେ ଯଦି କଣ୍ଟାଟା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୀପଟା ଜଳି ପାରିବନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭିଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେମିତି ସେଇ କଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଆପଣ ଯେମିତି ତେଲ ଅଛି, ସଳିତା ଅଛି, ଦୀପ ଅଛି, ଡିଆସିଲ୍ କାଠି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତଥାପି ସେ କଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଦରକାର। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନାମ, ଯଶ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ when you are at the crossroad of your life, when you are not able to decide to be or not to be, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଇ ସମୟରେ, ଜୀବନର ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଣ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ପରମ ପିତା, ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାତା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ନେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଜବୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜୀବନରେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
फ्रॉइड बोली जड़े विशेष मनस्तत्वविद साइकोलॉजिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करुले एवं से एक्सपेरिमेंट रे से गोटाए बेंग को नहीं गोटाए पात्र भितर किसी पानी रखी से पात्र को निआरे गरम करने को आरंभ कले निआरे गरम हुआ पूर्व बेंगटी पानी से जो पात्र भितर पानी भितर बेंगटी को छाड़ी थे अंडा पानी रे एवं बेंगटी धीरे धीरे ता भितर मूव करुला हठात पानीटा जो गरम हवा आरंभ होला बेंग खूब आह्लादित होगी तार संतरण करने आरंभ कला पानी टे उषुम लगे खूब आनंद लगे खूब मजा लगे जे खूब आह्लादित होगी से संतरण करने को लगे एवं किसी समय पर निआर ताप जो बढ़ला एवं पानी जो गरम होगी चटचट है से बेंगटी छटपट 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 करने आरंभ कला एवं किसी समय मृत्यु मुखे पड़ला फ्रॉइड तांकर एक्सपेरिमेंट नहीं कहउछंती जे आजिर मनीष होची से बेंग उषुम पानी रो बेंग ए उषुम पानी जेतबे उषुम होची सेतबे लागुची जे जीवन रे महा आनंद ए जो जीवनटा होची महा आनंद ए जो सुख शांति जो भोग ए जहां जीवन रे किसी टंका पैसा सब किसी नहीं कि भोग करूची मो जीवन में महा खुशी रे अछि मो जीवन में कोनसे आवश्यकता नहीं फ्रॉइड कहउछंती से बेंग बुझी पारेनी सेतबे जे से मरिया को जाउची किसी समय परे ए ठीक आज रो मनीष भड़ी जो मनीष बुझी पारुनी जे जो धारा से चली जो लाइफस्टाइल नहीं से चली से लाइफस्टाइल ताको ध्वंस को नहीं चली से कथा किंतु मनीष बुझी पारुनी आज जो समय आज जो युग समस्या भीतर हम जाउछंती समाज रे जो समस्त स्तर रे जो आज जो भाव रे विभ्राट सृष्टि हेछि तथागत भाव में व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय जीवन में जो भाव समस्या संकट उपस्थित रही से समस्या को अतिक्रम करने पाई आज जो विशिष्ट वैज्ञानिक सांबादिक एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन से समस्त विफल होती आज जो समस्या समाधान करने एवं विशिष्ट मनस्तत्वविद विशिष्ट वैज्ञानिक एमाने कहउछंती आज समाजर सबठु बड़ क्राइसिस होछि द क्राइसिस ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर द क्राइसिस ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर जे नष्ट हो जाइछि पची जाइछि खराब हो जाइछि जे पर्यंत ता ठीक हेले समाज रे जेते आपण व्यवस्था आनंतु जो प्रकार समाज संस्कार व्यवस्था आनंतु जो प्रकार नियम कानून आनंतु जो आईन माने जो भाव पॉलिसीज आईन नहीं के आसंतु तथापि समस्या समाधान हो परिबो नाही जे पर्यंत ए ह्यूमन कैरेक्टर ताको हमने ठीक करे नाहंती 1969 रे जो दिन मनीष प्रथम थर पाई चंद्र रे पाद देइथला समग्र विश्व सेलिब्रेट करथला से दिन जे आज मनीष जो स्पेस अछि जो महाशून्य जो महाकाश अछि ताको हमें जय करिए चंद्र रे मनीष पाद देइछि सेलिब्रेट करथला आह्लादित होई उन्मादित होई नृत्य करि उठला मनीष सेही दिन सेही मुहूर्त रे सेही समय रे भारतवर्षर प्रथम राष्ट्रपति तदनंतर राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक स्टेटमेंट देइथले जहा कि द $1 मिलियन क्वेश्चन से पचारिथले मनीष समाज को एवं से कहिथले टुडे द मैन हैज रीच्ड द मून बट मैन हैज नॉट रीच्ड मैन मनीष आज हजार सहस्र कोष अतिक्रम करी चंद्रमा रे पहुंची किंतु मनीष तार आउ जड़े मनीष पाखे पहुंची पारिनी जड़े भाई ता भाई पाखे पहुंची पारिनी पुओ ता बापा पाखे पहुंची पारिनी स्त्री स्वामी पाखे पहुंची पारिनी द मैन हैज नॉट रीच्ड मून आज होची मनीष समाज रे अवस्था किछि दिन आगरो मो चेन्नई थिला बेले हटा चेन्नई जो चिड़ियाखाना अछि सेठी मोर परिवार को नहीं थरे जाईची एवं से चिड़ियाखाना भीतर बुलिया समय हठात गोटे जगह गोटे बोर्ड मोर दृष्टि आकर्षण कला गोटे साइन बोर्ड जो लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल बहुत किसी क्यूरियोसिटी मो भीतर हला आग्रह सृष्टि हला कोन लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल पाखु को गली देखली गोटे डोर लागिची सामने रे एवं बहुत भय रे आस्ते से डोर कबाट खोलिली खोलिया पर हठात देखे जो भीतर अछि गोटे मिरर एवं से मिरर रे देखली मोर प्रतिबिंब तळे लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज मैन ए होछि मनुष्य समाज रे अवस्था ए होछि
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଯୁଗ ସମସ୍ୟାର ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଛୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଣିଷକୁ ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏକ ମସିହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁର ସେ ଆଶାର ବାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଭରସାର ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ପତିତରୁ ମଣିଷର ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ସେ କରନ୍ତି ହି ହ୍ୟାଡ୍ an uncanny ability to transform human beings। ଆମମାନେ ହେମକବିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ରାତି ମଦ ପିଇ ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆସି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ କପଟି ଲୋକ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ମୋତେ এইভাবে ভাবে এই যে কার্যে মতো আপনার প্রোৎসাহিত করে চালিয়েছেন মতো আপনার কেবে কইনাহান্তি যে মদ পিবা বন্ধ কর এবং সেই হেমকবি শ্রী ঠাকুর জীবন গ্রহণ করে যেতবে শুনেছেন বজারে সেতবে পাবনা সহরে যেতবে লোক মানে আশ্রম বিষয়ে আশ্রমর কথা কহি নিন্দা করছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর নিন্দা করছেন গোটিয়ে মুহূর্তে এক বস্ত্র হয়ে তাঁর যাহা এসব যে মদ বোতল লা সবু ফোপাড়ি দিয়ে শ্রী ঠাকুর চরণে আসি ଶରଣାସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରି ଚାଲିବି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେରିକା ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଆସି ବଙ୍ଗଳା କହିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ହଠାତ୍ ବାହାରିଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ এই যে বিরজু আসছে সে গাঁর তাকে নিয়ে যা সাংরে বিরজু হচ্ছে গোটে গাঁর ছোট গোটে ছোট মোটর গায়ক গীত গাই দুই পয়সা রোজগার করে সেমানে এমানে হচ্ছেন অতি উচ্চ শিক্ষিত লোক কিଏ পিএচডি তো কিଏ মাস্টার্স ডিগ্রি ଏ ଗୋଟେ ଗାଁର ଦେହାତୀ ଗାୟକ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଖୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାରରେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଉଜର ମ୍ୟାନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ ବିରଜୁକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିନ ଧରିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଖାଲି ମହିଳା ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି। ଟିକେ ଉଠା ଚୋର କାହାର ଜୋତା ଚୋରେଇ ନେଇଛି ତ କାହାର ଟଙ୍କା ପଇସା କି ଚୋରେଇ ନେଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତୁ ବାହାରି ଯା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ତ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠୁ ବାହାରି ଯା ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 15-20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ଗର୍ବିତ ଭାବରେ ଅତି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହି ବଖାଣି ବାହାବା ନେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଆଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ହଠାତ୍ ବଖାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିର କଥା ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିରଜୁ କାହିଁ ବିରଜୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାଉଜର ମ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି we asked him to leave our group। ଠାକୁର କହିଲେ କାହିଁକି ହାଉଜର ମ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଫିଟ୍ ହେଲାନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ବାହାର କରିଦେଲ ତମେ ମୋ କଥା ନେଇ ସାରା ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର କଥା କହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର କଥା କହି ମାନବ ପ୍ରେମର କଥା କହି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକକୁ ତମେ ତମ ସାଥିରେ ରଖିକି ତାକୁ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର କଥା କହି ବୁଲୁଛ
এইভাবে ভাবে এইভাবে বিশ্বকর্মার কথা মোর দরকার নাই, এইভাবে আচরণ মোর দরকার নাই। তুমি যদি মଣିষকে ঠিক ন করে পারিল তাহলে তার আবশ্যকতা কোন রহিলা। হাউদার ম্যান যুক্তি করিবার যে প্রবৃত্তি মন ভিতরে আসিছে, হাউদার ম্যান কହୁଛନ୍ତି but ঠাকুর the survival of the fittest, he was not fit enough to survive in our group. Survival of the fittest, only the fittest will survive. শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র গ্রেভ হই অতি দুঃখিত বিমর্ষ ব্যথিত কণ্ঠে কହୁଛନ୍ତି no, I do not believe in survival of the fittest. First of all, make the unfit fit, make the incompetent competent, make the inefficient efficient, make the ineffective effective, make the unfit fit, then only you will survive. Otherwise, there will be a question mark on your survival. প্রথমে যে ব্যক্তিটি অযোগ্য, যে ব্যক্তিটি বিশেষ ভাবে অযোগ্য, যোগ্য নুহে তাকে প্রথমে যোগ্য করো, তাহলে তুমি হয়তো সর্ভাইভ করে পারিব। নহলে তোমার যে বঞ্চি রহিবার, তুমি বঞ্চি রহি পারিব কি নাই মু জানিনি। ঠিক করো তোমার পরিবেশকু, ঠিক করো তোমার পরিবারকু, ঠিক করো তোমার সমাজকু, তোমার পরিবেশটিকু, তাহলে তুমি বঞ্চি রহি পারিব। তুমি যদি নিজে একুটিয়া বঞ্চি রহিবা পাই চেষ্টা করিব তাহলে কিন্তু সম্ভব হব নাই। কিছুদিন আগରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଆମେ ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିବାକୁ ବସିଲା, ସରି ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। এই প্রকৃত কাম হচ্ছে আজি যে বাঙ্গালোর যে মন্দির করেছ, বাঙ্গালোরর প্রতিটি ব্যক্তি ভিতরে, প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তোমার আজি ঠারু তোমার জীবনের যজ্ঞ। তা যদি ন কর তাহলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার, এই মন্দির উদ্বোধন করিবার কোনসি আবশ্যকতা নাই। আজির সমাজে ଆଉ ସେଇ ଯୁଗ ଆଜି ନାହିଁ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି। ସମାଜକୁ, ପରିବେଶକୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ସମୟ। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି ମଣିଷ ଆଜି ଯଦି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ରାତି ପାହିଯିବ, ଦିନ ସରିଯିବ, ସପ୍ତାହ, ମାସ, ବର୍ଷ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ, কিন্তু শ্রী ঠাকুরଙ୍କ যে অমর কথা তার কিন্তু সমাপ্তি হয়ে পারিব না। তেমন আজ বিষয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক। আর গোটে গোটে কথা কহি মু আজির কথা মো আজ বক্তব্য এইটি রখিবি। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার পাখু আসছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে আইডিয়াল সেন্ট্রিক লাইফ কথা কহিছেন, যে মনিষকে জীবনে সদ্গুরু গ্রহণ করি, জীবন্ত আদর্শকে গ্রহণ করি নিজ জীবনকে কিভাবে ভাবে সুন্দর সমাপিত, সুন্দর ভাবে সমাহিত করা যাই পারিব, সেই কথা আমার কহি যাইছেন। এবং তাঁকু যদি আমি ঘরে ঠিক ভাবে ন চালি পারিলে তাহলে তাকে গ্রহণ করিবার কৌশি লাভ রহিলানি। শ্রী শ্রী দাদা কହୁଛନ୍ତି অসম্ভব সম্ভাবনা নেইকি তুমি আসিছ, তাহলে কিন্তু হেলা কোন, লাভ কোন হেলা? এই যে অনলিমিটেড পোটেনশিয়াল নেইকি, হিউম্যান পোটেনশিয়াল নেই তুমি আসিছ। শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এ লিভিং ইউনিভার্স। এতে পোটেনশিয়াল প্রতিটি মানুষ ভিতরে অছি, কিন্তু তুমি তাকে যদি ফুলফিল ন করে পারিল, তাকে যদি ইউটিলাইজ ন করে পারিল, তাকে যদি গুরুঙ্কর পরম পিতাঙ্কর কার্যরে নিয়োজিত ন করে পারিল, তাহলে সেই অসম্ভব সম্ভাবনার কৌশি লাভ রহিলা। তেমন তাকে যদি করা হুয়ে মনিষ জীবনে সেই যুবকর কথা মনে পড়ে। সেই যুবক যে হঠাৎ তাঙ্কর ইচ্ছা হেলা গোটিয়ে দিন যে তাঙ্কর সঙ্গীতরে বহুত আগ্রহ লা, এবং সে যুবক কিছু অল্প বহুত গীত মধ্যে ভালো ভাবে গাই পারନ୍ତି। এবং ইচ্ছা হেলা সঙ্গীত বিশারদ হওয়া পাই পৌঁছিলে গুরুঙ্ক পাখরে এবং কহিলে, গুরুজি আসছি আপনার পাখু সঙ্গীত শিখিবা পাই। গুরুজি কহিলে, খুব ভালো, মোর শিষ্য তুমি হয়ে পার, কোনসি অসুবিধা নাই। শিষ্য প্রশ্ন পচারুছন্তি, গুরুজি আজ্ঞা কেতে বর্ষ লাগিব, কেতে দিন লাগিব গীত শিখিবা পাই? গুরুজি কହୁছন্তি 6 বর্ষ লাগিব। আজ্ঞা 6 বর্ষ বহুত লম্বা। মু তো আজ্ঞা অল্প বহুত কিছু জানিছি গীত, আপন মতো টিকে পরীক্ষা করে দেখন্তু, ହୁଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗିପାରେ। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା କହ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଶିଷ୍ୟ ସେଇ ଯୁବକ ବଖାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଗର୍ବ ସହକାରେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ କଣ କହିଲେ? 12 ବର୍ଷ ଲାଗିବ।
एबे कहते 6 वर्ष मु कहली मो आगे गीत जाने किसी एबे कहते 12 वर्ष गुरुजी कहले अरे बापा मु कौन करी तो जहाँ जाने सब भूल से भूल को सुधार लगे 6 वर्ष तापरे गीत पुणी संगीत शिखा लगे 6 वर्ष 12 वर्ष समय लगे कहबार उद्देश्य हूँ जदि गुरु को बुझा हुए गुरु को जो मैंने ग्रहण करी ठीक भाव धरी चलने पड़े ताले प्रथम दरकार आत्मशुद्धि यही आमर जो आत्मा आमर जो 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 शरीर मन संपूर्ण भाव जेपर्यंत समर्पित आम न कर पर्यंत आत्मशुद्धि आसब ना जेपर्यंत आत्मशुद्धि आसब ना जीवन में आम ग्रहण कर जीवन में बुझीपर ना मन पड़े रवींद्रनाथ रवि ठाकुर से कथा से कहते सीमारे माझे असीम तुम्हें बाजाओ अपने आपन सुर আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর তুমি তুমি অসীম তুমি কিন্তু এই যে সীমাহিত মনুষ্য ভিতরে তুমি তুমি আসি তোমার যে সুর তাকে তুমি গান করছ এবং মোর ভিতরে তোমার যে প্রকাশ তা এতে মধুর এতে এতে প্রাণস্পর্শী তা এতে এতে হৃদয়স্পর্শী যে মু তাহা ভাষার বর্ণনা করিপারুনি হে প্রভু মতে গ্রহণ কর এবং ধন্য কর এটি কহি আপনার সমস্তଙ୍କର परिवेश परिवेश आपण व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन परिवेश के समस्त मंगल कामना करी श्री ठाकुर जीवन श्री ठाकुर चरण में मोर प्रणाम करी मोर वक्तव्य शेष करुँ।